time ato ang daigo ng atong buhing na Dios. And before we go to praise and worship the Lord, worshiping the God, akong giawag ang tanan sa pagpanindot. And let us pray for God, for siya magtaliwala sa tuang. Siya, I believe that this day is God's given for us to celebrate how faithful He is. And reminds us that whatever we do, no, paunsa atong pagabuhaton, direct to God, siya yun mismo ang nasayon sa kanya. So let us pray, Lord Jesus, to your presence, so your great love. Thank you, Lord, for this wonderful day that we celebrate your goodness, when we celebrate, oh God, your faithfulness to us. And thank you for the love, Lord. Enjoy this day together with fellowship. Thank you, may kaong Diyos na magkakalipay ka na mo, mong Diyos. Protection mo, Ginoo, among gikinahanglan, and strength that we need, Ginoo Diyos. Even, Lord, the knowledge and wisdom. And thank you, Lord, for the understanding. And thank you, Lord, for you raise up the messenger, Ginoo, karong adlaw na maghatag ka na mo o kanapang pag-remind sa mga, maghatag encouragement, Lord, and even, Lord, maghatag ka na mo pagdasig, alang kami, Ginoo, makapadayon, Ginoo, sa mga buluhaton, and even, Lord, to continue to praise you and worship you, O God. Lord, i-guide ang mga manutugay, even, Lord, sa mag-lead, sa worship, lead us, Ginoo, through your Spirit, O God. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen! Hallelujah! God is good! And all the time! Hatagi ng pahiyong imong katapa diha or sa imong likod? O sa imong smile! Hatagi lang yung smile imong katapa. Ina, nalipay ko! Manaakan! Amen! Excited na mga tanan sa pagkain sa ating Diyos!
Spirit. Hallelujah, hallelujah. Silangan ka namin, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Father God, to overcome this place, Father. Lord, salamat kaayo, Father God. Salamat kaayo sa pinabuhi, Father God. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing na ganun. Pagpapadiw ni Diyos ang presensya ko.
Father God. Padayon gihapon ta sa pagkain sa buhay nga niyong igsuon. Hallelujah, hallelujah. Kahit manuman ngayon, O Diyos, sa imuhang kumpa, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Take time to Jesus, igsuon. Sarili
buntag sa kanamo, Diyos. O kining tanan, Father God, walay amo, O Diyos. Imuha kining tanan, Lord. And we thank you, Father God, for your presence today, O God. Hallelujah, Jesus. We acknowledge your holy presence, Lord, in this place today, O God. And Lord, kining tanan na kung ginabalik diha kanimo. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Kaya natin nagkapuso, kapatang Mayong buntag! Mayong So kayo, buntag! kapatid kong tingog. Mayong buntag mga anak sa Diyos! Mayong buntag! Praise! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Yes. Hallelujah! Nalipay kog dako kay ikaw, ania. Nalipay kog dako kay nagkauban na sabta. Amen ba? Amen! Amen. No, nalipay kog dako igsuon kay nakita na ko ang mga bagong faces. O lami kayo ang mga pahiyong ba, no? Lami kayo ang pahiyong. Ingon ni Fabi kanina nagpakita daw ko sa pahiyong be ay pahiyong na ano pa lagi nga. Ano may nindot? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. No? Maayo, mga igsuon ko. God is good. And all the time. Amen. Maayo ang Diyos? Sa tanang panahon? Amen. Maayo ang Diyos sa tanang panahon. And He is indeed gracious, no? Nami kayo ang kanta, no? Glory to God. Praise be the Lord. Kay, ingon dito, walay hunong ang gugma sa Diyos. Tama. Tama ba? Amen. Walay hunong ang gugma sa Diyos. Walay puas yung pagigugma sa to despite everything atong gibuhat. No, ganahan ko. And karon igsuon ko, ana po tayo hisgutan. Ana po si Dimple ganina. Kinsa naman po nag-queen atong hisgutan te. Dili na queen Paul, dili na queen. King na sad. King na sad atong hisgutan, dili na queen. Makabalong na gid siya ba nga? Unsa man kinsa naman po nag-queen atong hisgutan. Kabalo na siya na. Pero dili queen atong hisgutan karon. It's about this king. No? King sa kaya niya king. Tagapagkihin. Oh. Sure na dyan mo. Ano yung mga mag-David? Nakapag-king. Okay. Sige, tawa mo. Ano, wala ko yung choice. Sa last, our previous share na dili na, it's also about King David. I remember mo? Na. Okay, about ihapon to kay King David. No, sa King David, sa everything about King David. But karon, I came across to this chapter and wala ko, abi na ko kailan ang kay David ba? I mean, kailan, kanang story ko ni David, diba? Kabalutaan ang story niya, no? Pagkabata niya, nga, nahimo siyang, nag-fight niya si Goliath, hindi siya ng armor because the Lord is fighting for him. Pagka ang mga victory sa pan-victory sa iyang wars, sa iyang pagkuha niya kay Bathsheba, pagpapatay niya kay Uriah, kabalutan na tanan. And abi na ko maulang na ang story about kay David. And pagtanong ako niya, this is my first time hearing about this. No? And maybe first time po ninyo or dili, or maybe kabalo na mo ani, kabalo na si Kuya ani. Kabalo na siya. No? Kaya pag-asa ko siya, he knows about this already. And first time sa kapag dumog, ay, nabalay mo na aning na stories, David. And ganahan ko. No? And maybe kabalo na mo. No? But before tayo mag-start, magampo sa tayo sa yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, blessed be your name, O God. You're the kings of kings, the lords of lords, Lord. You're the king of majesty, Father God. Father God, ikaw ngayon sa kanang butang, O Diyos. Father God, we glorify your name. Ikaw mapataas, O Diyos, ni ining kalibutan ng Father God. Lord, ikaw mapataas, O Diyos, sa mong kinabuhi, Father God. Ikaw lamang bilog, Lord. Walay amo, Lord, bisan gamay, imuha kining tanan, Father God. Walay ako, Lord, imuha kining tanan, O Diyos. And busa ako ni ginatugyan sa imong tanan, Father God. Oh,
everything diha kanimo Dios sulay amo. God, we acknowledge, oh God, we acknowledge your holy presence here today. We acknowledge, Father God, your Holy Spirit here today. That Lord, ikaw, Father God, ang magpadala sa imong pulong dito sa imong mga katawan, Father God. That this word, Lord, will be deeply rooted sa ilang kasing-kasing. Father God, imuha ako, Lord, as a vessel of your word, Father God, and a messenger, Lord. Walay ako, Father God, kundi imuha kining tanan, O Diyos. That the meditation of my heart, Lord, and the words of my mouth be accepted into thy sight. O Lord, my strength and my redeemer. Father God, imuha kining tanan, walay ako, O Diyos, and husa, Lord, ikaw, Father God, magapanalangin sa imong pulong, O God. O magapanalangin, O Diyos, sa mga katawhan na madawat ni Father God. Blessed be your name, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ito sa palakpakan ng buhay ng Diyos. Amen. So karon, I'm inviting everyone to open your Bible in 1 Chronicles chapter 21. No? Kung may mga Bible, dala ko sindot niya nga magsulog ta, no? Para kamo mismo makabasa ang no? So if you have your Bible, open your Bible in 1 Chronicles chapter 21. So I make a title. The title of this is The Pride of a King and the Merciful God, or the Mercy of God. Amen. Now, karong magsugod ang verse in chapter 21, of course. So, akong basahon? Now, Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. So, basahon po ang balik. So, basically, he tempted David to number Israel. So, in verse 2, so David said to Joab ni ihang army, something like commander. So David said to Joab and to the leaders of the people, go number Israel from Beersheba to Dan, and bring the number of them to me, that I may know it. And Joab answered, may the Lord make his people 100 times more than they are. But my Lord the king, are they not all my Lord's servants? Why then does my Lord require this thing? Why should he be a cause of a guilt in Israel? Nevertheless, in verse 4, nevertheless, the king's word prevailed against Joab. Therefore, Joab departed and went throughout all Israel and came to Jerusalem. Then Joab gave the sum of the number of the people to David. All Israel had 1,100,000 men who drew the sword, or fighting men. And Judah had 470,000 men who drew the sword. But he did not count Levi and Benjamin among them. For the king's word was abominable to Joab. And in verse 7, and God was displeased with this thing. Therefore, he struck Israel. So, balik ta? Amen. Praise the name of God. Bless your word. So, in verse 1, first verse, it mentioned, now Satan stood up against you to number people. So, he tempted David. So, David also was tempted. No? Isugo niya si Joab, iyang army. So David said to Joab, to the leaders of the people, go number Israel from Beersheba to Dan. No? Sa iyang gibuhat, ano ba ito iyang army? Giwarning nga siya army, ang ano buhaton pa man yung ni? No, madamay pa ang Israel, people of Israel sa iyong gibuhat. Kaya nga no, the God was displeased with this thing. Wala nalipay ang Ginoo sa iyong gibuhat, which is numbering people. Why? Why is it a big deal? No? And numbering people, why is it nga he was tempted to do numbering people? Or like people is like kanang census ba? Census. Kanang ano siya ha? Census because sa tao kung sa tao padali kanang balay census kung pila mo sa inyong balay. But in this time, ang ilahan ng gihap is fighting men, mga tao ang draw swords. No?
So gipaihap niya, ipatake census niya, pila ka buok tao, and why is it a big deal? No? Now, suko kayo, Lord. The Lord was displeased to it. Well, it's not stated in the Bible. Why is it numbering people is very wrong? No? Wala siya state. But there's more to that. No? It is about the pride of David. Why? Why is it the pride of David? First of all, when we say pride in general sense, no, it is a satisfaction or confidence or self-worth based on one's ability. No, it's a confidence of one's ability, one's achievement or identity. But in biblical sense, the attitude of exalting oneself above God. It is relying on self, on yourself, instead of God. And now, David, paihap niya mga fighting men. No, para gusto niya mabalaan kung pila ka buok fighting men na pwede maka-fight sa kingdom. Pila ka buok ni yung mga maka-fight para sa kingdom. Which is in the first place, sa pagsugod pa lang ni David, it is not him who's fighting. Tama ba? It is not David na nag-fight. Sugod pa lang, nadaog si David, victories upon victories. It's not him na nakapadaog, dili tungod, pila kabuok iyang armies. Dili tungod, kung sa kahawd iyang armies na nadaog siya. Victories upon victories. Dili tungod, ano nga mga putang. But he was tempted to do it. Og iya jud pong gibuhat. Unang giwarning siya nga kailangan pa man mo ni buhaton. No? Nakabalo siya in the very beginning. It is the Lord who is fighting for him. No, it is not his strength. Karon, David is basically relying on his military strength ba? He is relying to his military strength that could fight for the kingdom. Where in the first place, it is the Lord who is fighting. It is the strength of the Lord. Yes, he is a great king. Gibutang mo sa ginoo dira ang posisyon. He is good at fighting. But that doesn't mean na siya ang mag-glorified to that. No? It is the Lord ang mag-glorified sa iyong kinabuhi because the Lord ang nagbutang sa iya dira. The Lord is fighting for every battle kung asa siya. That's why sige siya kadaog. Amen. Ang Lord ang nagpalikod sa iya. Dili because pila ka buok iyang army, dili because sa armor. Mo ganitong pagsugod pa lang niya jud. Wala sa nahadlok, ikaw ba magid siya ha? Nung pagsugod pa lang niya, paglaban pa lang niya kay Goliath. Wala siya nahadlok tungod kay kabalo siya that he's not fighting. The Lord is fighting for him. And in the previous chapter actually, siguro ba proud kay si David tungod kay previous chapter iyang mga armies dili na siya iyang mga armies nakiglaban. I think it's in chapter 20 First Chronicles chapter 20 nakiglaban ng iyang na-war nakiglaban niyang mga armies si Joab gihapon ang komando nila and ang ilang mga kalaban tumulong unsa mga giants po and i-mention dito ang igsuon ni Goliath. And napili ng mga giants, daw yun ang army ni David. Namuhin mo ng previous chapter, chapter 20 and 21. And so, he was tempted. No? He was tempted to do that thing. And the Lord was displeased. Nawala, nalipay ang Ginoo. Kasi he's relying on his strength, not to God anymore. And sometimes, sa itong kinabuhi, naabot tayo ng no? Na mas mag-rely ta sa atong self just because we are good at certain things. No? Mag-rely ta sa atong self instead of trusting God. Kaya na ko niya, I can do it on my own. I'm good at this, I can do it on my own. No? Kalimutan nga ang naghatagan ng ability, naghatagan ng talent, naghatagan ng butang sa ato is the Lord's. In the very beginning. No? Ang Lord na naghatag na sa tuwa. Yes, hawd ka ang butang. Tinuod na hawd ka ani mo buhat, hawd ka ani mo anak. But the truth is, it's the Lord paluyo sa imo anak. Oh, you can do that. It's the Lord
nagpaluyo mo ang buhat ni mo ni. Mauhaw ka ani. Kaya ang Lord ang nagpaluyo ni Ayana, it's not us. No? Muna ang mag-glorify sa atong ability, sa atong talent should be Him, not us. No? Muna na ito kalimtan ba na sa Ginoo gyud yung tanan, wala dyan ato sa saon. No? Now, padayon tayo in verse 8 to 17. Kinusuko mo ng Lord no, suko siya. He was very displeased. So in verse 8, so David said to God, I have, so ano mong ganahan po kay David? Okay, every time, trace back na, pag makasala na siya, nasa yung heart ba, he is very quick to repent. He's very quick to repent, he's very quick to admit, he owns his mistakes ba? And here in verse 8, so David said to God, I have sinned greatly because I have done this thing. But now I pray, take away this iniquity. When we say iniquity in the Hebrew Bible, it is guilt. Take away this iniquity of your servant, what you have done very foolishly. The guilty is David. And he always say, I sin greatly. No, I sin greatly, Lord. And if you trace back sa iyang mga previous after makasala na siya, mo ano dyan na siya dayon, mo luho na siya, mga inisip ko sa ino ba? He's very quick to admit to his mistakes. He's very quick to confess. Yes, the word. He's very quick to confess to the Lord, no? Without mentioning other people. Okay, unlike Saul ba? Kay Saul, agad pa siya mga reasons, ani. But kay David, wala daritso. No? Without blaming others. Without any reason. I have sinned very greatly. So, in verse 9, then the Lord spoke to God. God is a prophet, G-A-D. So the Lord spoke to the prophet God, David seer, saying, Go and tell David, saying, Thus says the Lord, Lord, I offer you 3 things. Choose one of them for yourself that I might do it to you. So, ipapili sa Ginoo, tulong mo ta. Kapili sa Ginoo, tulong mo. Kung sa ihang pwedeng consequence sa ihang gibuhat. Kapili sa Ginoo. Sige. And I want you to put yourself sa situation na ni David. Kung kamo daw ipapili daw. Sige. So in verse 11, so God came to David and said to him, the prophet God, ato siya kay David, kung gi-share niya ang gisugo sa iya. Thus says the Lord, choose for yourself first, either 3 years of famine. No? 3 years. Pinakauna is 3 years of famine. When we say famine, it is taggutom, taghirap, tagtuyot, di ba? Gulo naman ano. Oh, so 3 years of famine. Taas po, 3 years. Kaduha, excuse me. Ikaduha, 3 months to be defeated by your foes with the sword of your enemies overtaking you. Ning kung ano, ning less na kay first 3 years go. Kaduha, 3 months na lang. But, you will be defeated by your enemies and your enemies overtaking you. No? Prutan hapon siya. Or else, lastly, isundan din. Okay. Or lastly, 3 days. Oh, 3 days na lang. Arang-arang kay 3 days na lang. But, 3 days, the sword of the Lord, the plague in the land, with the Lord destroying throughout all the territory of Israel. Sige, pili mo. 3 years of famine. 3 months. Gamay-gamay na siya. 3 months to be defeated by your enemies, and your enemies will be overtaking you. Or 3 days. At least 3 days na lang. But, 3 days at the sword of the Lord, the plague of the land, and the angel of the Lord will be destroying all throughout the Israel. Sige, kamu si David, saan piliin ko ninyo? No? Sige, take ko nga ito. Ako kung itong nag-demo ko ani, nagulong na po gabitaw, no? Kung ko si David, saan kayo mapiliin, no? Tanan na pili. Tanan daw si Kuya. Tanan na pili ko sa ikaw mo daw.
years. Ay, mas related by enemies. Oh Lord, 3 days. Ang 3 days, kung saan sila may... Wala pa na yun. 3 days? So, wala may piliyon. May piliyon. So, may piliyon niya tanan. Anyway, so dapat to unsay gipili ni David. In verse 13, and David said to God, the prophet, I am in great distress. Siyempre, kasi di ma-stress sa iyang choices. No? I am in great distress. Please let me fall into the hand of the Lord. For His mercies are very great. Amen. But do not let me fall into the hand of man. Praise the Lord. David chooses to be fall into the hands of the Lord. Kay kabalo siya, kung sa kasuko sa Ginoo, the Lord is a merciful God. Amen. Wala siya isuko na fall dito sa hands of man, kay kabalo siya ang tao, labi na iyang kaaway, no? Kaaway, brutal dyan na. Wala na mercy, wala siya chance dito. But kabalo siya, deep sa iyang kasing-kasing, that the Lord is a merciful God. No, naayang image ba? It's the image of God. Mo niyang like image ni David sa Lord ba? Kung sa kasuko sa Lord, kabalo siya, dili mawala ang kamatuoran nga ang Ginoo maluluyon gyud. He gracious. Sige, may ako na lang example ako mama. Nakasala ko mama mong dili na siya permanente, dili siya himunal, dili siya gananan, dili siya himunal. Pero tibo. Grabe pod og siya masuko na gyud og kanang tinud-anay. Wala, hilak jud kag mga 3 days, no? Grabe gyud pod. Mapanakit jud siya. Pero after mabunan, kasala ko no kanang grabe na gyud siguro niyang ano ba kanang natibok na gyud bayo ba niya, grabe na naabot na siya turning point pa nga bunala na gyud ako ni. Kasala ko, bunalan ko, pwede akong hilak. Pero after hilak, wala ko makarelate mo. After hilak, tagaan din ka kuan, tagaan din ka og mangga ni mama, tagaan din ka pagkaon ni mama. Bisan ko sa kasuko imong mama, sa iyong parents, dili mawala ang kamatuoran kana sa ligugma na sa imo. Kana siya naluoy na sa imo ha. Nana exam sa ko, ikaw manggod, sala pa nako. Ikaw ka na maluoy siya baka nang nakita na niya nga akong pula-pula sa lawas. Ikaw manggod. Ano gibuhat manggod nimo to? Awa, to bi. Indo bi. Awa, kani ka mo nilagom. Sa anya ka hilak gala na yun hilak. Di ba? Ka-relate na. Dili mawala ang kamatuoran. Nagmasakit ka, grabe na siya muluhod sa Ginoo. No? Bisan pag nasuko na sa imo, dili kang mawala ang kamatuoran. Nadako ka ng paghigugma sa imo, willing na siya magkautang-utang para lagi ma-provide imong kinahanglan. Amen. And that's what that is what ang vision ni David kay Lord, no? Wala mas musugot na lang siya, mas piliin na lang niya na dito sa kamot sa Ginoo kay kabalo siya that the Lord is merciful. That the Lord is loving. He is gracious, God. No? And unta na po tayo ano nga vision sa Lord ba, no? Kasi itong vision sa Lord. No? Sabi na pag guilty ta, is it an angry God? Nga imbis na magpanuol ta, nas magpalayo na inuol ta, kay feeling na He is an angry God, wala niya nga. Or is it a gracious God? That despite sa iyang kasuko, despite sa imong gibuhat kabalo ka, na dili kay nga lang sa Ginoo. Do we have that vision sa Lord? No? Nakabalo ka ni He is maluluyon sa imo. Yes, we face consequences sa atuang actions. Na ay consequence si David diri. Muna in chapter, in verse 14, kaya mo may gipili ni David. So in verse 14, so the Lord sent a plague upon Israel. No, gibuhat yun sa Ginoo. So the Lord sent a plague upon Israel,
and 70,000 men of Israel fell. And God sent an angel to Jerusalem to destroy it. As he was destroying, the Lord looked and relented of the disaster. Ang magiging si David, the Lord is very merciful. Ipaon lang sa Diyos. Okay, tama na. And said to the angel who was destroying, it is enough. It is enough. Now restrain. And the angel of the Lord stood by the threshing floor of Ornan the Jebusite. Then, nakita niya ni David. Then David lifted his eyes and saw the angel of the Lord standing between the earth and the heaven. So, naglutaw siya dala, no? Earth and the heaven. Having in his hand a drawn sword stretched out over Jerusalem. So David and the elders, clothed in sackcloth, fell into their faces. And David said to God, was it, was it not I who commanded the people to be numbered? I am the one who has sinned and done evil indeed. But these sheep, people of Israel, what have they done? Let your hand, I pray, O Lord my God, be against me and my father's house, but not against your people, that they should be plagued. Amen. No? Siya dili, kung ito bang i-concept ko lang, ako na lang. Ako may nakasala. Huwag na sila. Wow. No? Naging siya, a heart of a shepherd. No? A heart of his people. No? Ako na lang, si David. Na magkiluwi siya, he's pleading to God. Na siya na lang. Because he know that God is merciful. Karon, in verse 18, therefore, the angel of the Lord commanded God, the prophet, to say to David, that David should go and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. Sabot, isugo. Si God dito saying na magbuhat siyang altar instead. Amen? Magbuhat siyang altar for the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. In verse 19, so David went up at the word of God, J.D., which he had spoken in the name of the Lord. So gituman ni David, now Ornan turned and saw the angel, and his 4 sons who were with him hid themselves. But Ornan continued threshing wheat. So David came to Ornan, and Ornan looked and saw David. And he went out from the threshing floor and bowed before David with his face to the ground. Then David said to Ornan, grant me the place of this threshing floor, that I may build an altar on it to the Lord. You shall grant it to me at the full price. Excuse me. That the plague may be withdrawn from the people. So gitagaan, nakita yun niya ba? It is true, no? How merciful God is. Okay? Instead of magpadayon ato for 3 days, gitagaan lang siya, okay, buhaton ni kami. And matik yung naging buhat ni David. No? Magtayo ang altar in Ornan's threshing floor. No? And gibuhat ni David. So, but Ornan said to David, take it to yourself and let my lord the king do what is good in his eyes. Look, I also give you the oxen for burnt offerings, the threshing implements for wood, and the wheat for the grain offering. I give it all. So, kuatanan. Libre na ni. Kuatanan. Pati pa niya yung oxen ako dili for burnt offering. Imo na ni. No, do what is good in the sight of the king. Siya. Pero kung nisugot si David. In verse 24, David said, then King David said to Ornan, no, but I will surely buy it for the full price. I will buy it for the full price, for I will not take what is yours for the Lord, nor offer burnt offerings with that which costs me nothing. Again, I will not take what is yours for the Lord, nor offer burnt offerings
with that which is cost me nothing. Because he understands the true meaning of sacrifice. No, it is to give that will cost him something. Meaning is to give what is best for the Lord. It is to give kung sa pinaka the best para sa Ginoo. The best of our time, the best of our ability, the best of our talents, the best of our service to God. The best of everything that we could offer to the Lord. He wants something that he could give, something that will cost him. And that's what we should long for, Pod. No? We should also give what is the best for God. Something that will cost us, no? It's just like, nagkaon ka. Busog na kay ka, wala pa'y sobra. Busog na kayo, timing na naabot, timing na naabot na bata, ihatag nimo. Does it cost you something? No. Nga no, you will throw it anyway. Busog naman ka. And deserve ni Lord ng tira-tira of our time. No? Pasabot, we should not give what is tira-tira for us. We should give something, the best of our ability, the best of our service to God. No? We should give that will cost us something. No? That doesn't mean na dako kayo ng cost. Doesn't mean of that thing. Na kailangan dyan mo yung aning na sakripisyo para lang. No! The best we could give is, kung say the best na itong mahatag sa Ginoo. Sa musang given nila, the best of our time, dili tira-tira sa itong oras. Na if wala tayo oras, dili na lang punta. Busy ko aning butanga. Wala na lang punta, busy naman tayo ng butanga. The best of our talents, the best of everything that we could offer to God. And I also want to share with you an example. Well, I just want to appreciate this man. No? I appreciate Kuya. I appreciate Kuya. It's because nakita na ko his effort. Nakita na ko his effort. Every time uli siya, muli siya ikan trabaho. Napagani one time na prating ulana niya, Sabado na siya muli, no? Yung saya dyan, yung gabi na siya. Sabado na siya muli niya, ulan kayo to, practice me. Ang Kuya, asa na kaya, yung nani. Yung nasa una-una nga, ay na tanggong yun, di ba? Sige, rin ka tanggong, bilang mo ulan. Tanggong yun. Pero ipangutanag yun po na po siya kay, kailangan na ka diri niya, chat ko niya, asa na kaya? Natanggong ko yun siya. Na ako diri sa kuha, ninunong sa ako, kay puting wala na, ana. Does it cost him something? Every time uli-uli siya? Yes. Kasi dili sa yun mag-uli-uli, no? Delikado. Labi na paggabi na, labi na pag-ulan. Pero he still do his best. Still give his best. Para lang yun maka-abot siya. Para lang yun maka-attend siya. Para lang yun ma-provide niya. Diba? Still, it doesn't mean ba na kailangan mo ingon, kada ko yung sakripisyo kay para ma-appreciate or like, kada ko yung sakripisyo para makita nga kinang pleasing sa sight sa Lord. No. Little sacrifice. As long as your motive is pure, sama sa giingon ka ganina, nakita sa Lord ang heart. As long as your motive is pure, no? Nakita na sa Lord. Bisan pag wala na nakita ni Pastora, wala nakita ni Ate Johanna, wala nakita ni Kuya PJ, as long as the Lord sees it, kaya makita kita sa Lord. No? Nakita sa Lord imong heart. Sabi ko sa kagamay na imong sakripisyo para sa Lord, nakita na niya. Na-appreciate na sa Ginoo. Amen. So in verse 25, so David gave Ornan 600 shekels of gold by weight for the place. Gold. And David built there an altar to the Lord. And David offered
offerings and called on the Lord. And he answered him, praise the Lord, he answered him from heaven by fire on the altar of burnt offering. No? Itubag siya sa offering ni David, which is strike of fire to the altar. So the Lord commanded the angel, and he returned his sword to its sheath. So naundang. Amen. Praise the Lord. As we can see no, sa life ni David, no, when nakagibuhat na damutan, doesn't mean, no, or I mean, God being merciful doesn't mean wala na consequence ng mga actions. There are always be consequences of our actions. Kaya di mo ta maka-learn. Di mo ta makatuon kung wala consequence sa matong actions. There are always be consequences of our actions. But the good thing here, or the good news, is that the Lord is merciful. The good news there is that the Lord is gracious. The Lord is loving. The Lord is compassionate. It will not erase your consequence, but the Lord is willing to amend your situation. He will be with your situation para dili ka mabukatan sa iyong sitwasyon. Amen? You will face it pa rin, your consequence. Hindi na siya mawala. Just like sa nahitabo kay David. The Israel, na-strikean gihapon ng Israel. But good thing there, because the Lord is merciful and that means, hindi na mawala sa inyo. Amen. So, at verse 28, ang ginawag ni Lord, no, naundang. Naundang ang, instead of 3 days, naundang to siya. And in verse 28, at the time, when David saw the Lord had answered him on the threshing floor of Ornan, the Jebusite, he sacrificed there. And for the tabernacle of the Lord and the altar of the burnt offering which Moses had made in the wilderness, where at the time at the high place in Gibeon. But David could not go before it to inquire of God, for he was afraid of the sword of the angel of the Lord. Amen. That's the end of this chapter. So as we look sa life ni David, no, isa sa character na ganahan ako sa kinabuhi ni David is ang iyang heart jud. He is always pleading to God. Kaya nag-plead jud siya ba? Pareha itong katong first consequence niya, matay ang anak bitaw. Nag-plead siya, Lord, plead siya. Kaya parang lagi din matay, worship siya, na grabe yung pleading ato. Pero matay ang kanyang anak. But, itagaan siya ni, ihatagan siya, another anak ko siya si Solomon. No? So, grabe yung plead ato sa Ginoo. Grabe plead. Grabe po niya plead para sa katawhan. No? Grabe niya plead. Kana, when we're pleading, my God, it's like, it's a faith ba that this thing or this person can help you, no? You have this belief na kaning tao, wala nag-plead ka, kay kaning tao makatabang sa imuha. That's why you're pleading. Just for example, kay drama kung natanawan. Grabe niya plead sa lawyer. Grabe niya plead sa lawyer nga, tabangan siya kay ang anak, inosente daw, self-defense ang mahitabo. Grabe niya plead, niluhod pa siya, grabe niya hila, grabe niya plead sa lawyer na tabangan siya. Ngano? It's because kabalo siya ng kaning lawyer, nag-plead siya, because kabalo siya ng kaning lawyer, makatabang sa iya ha. Nasa full belief ba? Faith ba? Trust, faith ba nga makatabang ng tao sa iya ha? And that goes the same with David. Nasa faith sa Ginoo na kabalo siya that the Lord can help him. Well, this kind of relationship sa Lord, bitaw, this kind of faith sa Lord ba? This kind of heart. That's why he is pleading to God, to the Lord. He's pleading to God because he knows it very well that the Lord will help him. Ang Lord makatabang saya. That's why he's pleading. And ganun ko ang heart ni David. No? He is quick to repent, is quick to confess sins. And that goes the same with us. Hindi na tayo maulang mag-plead kay Lord. Kasi kabalutag yun from the
very beginning, napalang ka sa taguangkan sa imong mama. Nanay plano ang Lord sa imong gitabangan na kaniya hatod sa pagdako nimo. Naa siya sa imong likod. Is guiding you every time. Tud sa pagdako nimo tud sa na-achieve na nimo na kung sa man imong na-achieve karon. It is all because of God. Trace back jud gihapon ta balik jud tanan sa Ginoo. All glory, honor, wala jud ato aning kalibutan na iyaha gyud ang tanan. Amen ba? Amen. So, before ko mag-end, no, I just want to share, maybe kabalo na mo, like an interesting fact. Katong place, the threshing floor of Ornan is Mount Moriah, right? Dihaan nag-offer of altar, nag-build of altar si David for the Lord. And dira apod, at the very place, Mount Moriah is the same place nga gi-offer ni Abraham sa Isaac. Kato no story. Yes, it's the same place. It's the same place. And it is also the same place nga i-build ni Solomon ang Temple of God. And according to some scholars and the geographic location, di ba kay the geographic location, Mount Moriah is close to Golgotha. You know, di ba Golgotha? Golgotha is Golgotha. Sorry. Golgotha diyan. Golgotha is the very place where Jesus was crucified. No, it's the Calvary. No, it's the Calvary. And Golgotha and Mount Moriah is close. No, mountain ridges lang ang ilahang pagitan. Mountain ridges lang. So it's close to each other. No? Nindot kayo. Nakabalot na dili ni mga coincidence bus. There's something nga kanang grabe ka precise si Lord. No? Even the places. And katulang noon, blessed be the Lord sa iyang. Karon magampo ta? Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Diyos, we glorify your name. We lift your name on high. Amo Father, imuhan ni tanan ang mga nagang salamat o Diyos tungod kay nasayod kami, Father God, nga kanunay jud ka nagauban kanamo o God. And Lord, thank you, Father God, for reminding us today, Lord, that we should trust you, Lord. We should rely on you, Father God, not on people, not on our strength, Father God. Because in the first place, Lord, ikaw ang naghatag nga ning puso. Ikaw ang naghatag nga ning ability sa mga, Father God. It is you alone, Abba Father. Wala dyan amo, O Diyos. And Father God, we thank you for your word, Lord, that this word, Father God, will be magpabilin sa among kasing-kasing, O Diyos, deeply rooted sa among heart, Father God. Lord, we thank you for all the blessings. We thank you for your word, O God. We thank you, Lord, for the love, Lord, na walay po us, O Diyos. Dalay dun ka sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Atong palakpakan ang atong buhit Diyos. Amen. Kayo, no? Amen. Kay sa word ni Lord. Amen. So, I know nga ang tanan na blessed kayo sa word. But then, it reminds us nga tanggalo na to ang pride. Isda na ginatong champion, sabon. So, but then, it is a reminder for us na mupod nung before ka nang ma-hope ka sa pride, na ay tentasyon. So, paunsa ni nga musunod yung tentasyon o kung i-down na to ang ato ang guard. So, natay guards, natay mga kanang prinsipyo, mo po na ang principle na to, mo po na yung guard sa tuwa. So, if we kanang take out our guards, mauna ang musulod yung tentasyon, kami din, upiran din ka o kanabang kantidad, buta na to nga, nang hinahanglan ka sa utang niya, upiran ka kinali ka kantidad na yun. Dako kayo nga kantidad niya na mo, nakuha din eh. Sige din, makuha din ka, para ba, makuha din ka, kumbaga mabingwit din ka, kay dako kayo isang kadalasan nga matintal ang tao, support tayo. Tama o correct? Correct. Correct. Tama pa dyan. Wa kay kapilian. But then, kadasan yung na nata, kaya diha ka ta matintal. Usahay po, kung dili sa pagkaon, sa kwarta, sa pagkaon, no? Bisag kabalot nga bawal sa ato, hala, kuha, kaon, munya, ang may tabo, consequences comes. Mo na to, yet,
pagpili. Ipapili ng tanay na ang Ginoo po, di mo na napod sa itong life po, napod tayo 3 choices. But then, ang consequences na to, kadalasan hindi na ito piliton kung sa ang choices sa itong tulong. Muabot itong tanan sa atoa. Katulong tulong, muabot itong tanan. See, yung sinetabo kang kuhan, David, yung said, spare me. But then, tanan yun ng mga butang, iyaha yun agihan tanan. So that's why ito pa ganina pili, papili, or wala kayo pilion. Okay, may choices. Wala man kayo no choice. So you ma-choose yun din mo or maagihan dito ni mong tanan. But then, it reminds us this passage that don't make pride or don't your kanabang ayaw i-take down ang imuhang guards. But kanabang it reminds us na atong giingon sa Galatians, no? Galatians, I think, Ephesians, na wear the full armor of God. So, sa itong full armor ni Lord, so, ito, shield of faith, dili si Ma'am Faith, shield of faith, sa pagyan to, breastplate of salvation, am I correct? Tama ba? No? Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 4, so, ingna mong katapad, ayaw katintal, ayaw pangtintal. Nabay gusto nga share in her o sa imuhang testimonies about how God relates you o sa imuhang life. Naba? Maka-share o testimonies? Kini walay pugsanay, pero walay balibaray. Testimony about life or sa imuhang tibuok na kinabuhi na gusto nimo ika-share. Anyone? Si ano daw? Sige. Sige po. Sige. Let me share to you na lang a story of dili na akong testimony, but then a story of one of the patients sa Tebopure. Usa ka inahan. Actually, po ni sa kanang story ni siya sa usa ka inahan. Nay sa kainahan na nakaanak og naay bata nga nay deformidad. Ang iyang deformities daghan kayo. Bungi, ug niya ang kamot club foot. O ang kamot ng ayaw tiil ng ana ang kamot. Ay ana ang tiil. Unya ang pa yun, ang bakbak yun niya bungi. So kung ikaw tong inahan, ikaw tong igsuon, unsay imong bation? Bation jud ka og might be kaluoy, pero this parent is different. Sa una niyang pagkita sa iyang anak, paggawas niya, ingon siya nga dili siya, wala siya nagpa-ultrasound, though kaya nila magpa-ultrasound, pero wala siya nagpa-ultrasound. Kay gusto niya kana bang surprise. So, na-surprise siya pero in-depress. Na-depress siya paggawas sa iyahang bata. And naaday sa usa ka inahan nga mo muagi of postpartum. Yes. No? Nga kana siya muagi ra po na siya una-una nga ilabay niya yung anak. Kay tungod dili sa gusto. Wala siya nag-expect na may tabo ng iyang anak. Ana siya kaingon ng inahan na dili na ko ni anak. One time gipasagdahan niya ang anak. Lisod kayo pa didingon ang bata. Kinahanglan jud siya nga kanabang hands-on jud ka. But then one time na isa ka adlaw gyud nga wa niya pa duluay ang anak. Sige hilak. Unya ang iyaan na lang ang nagpadulo sa anak. Gingnan siya, "Unsa man ka? Nganong ginani man imong anak?"
wa ba ka kabalong magikanig ingon ani nga mga bata is precious in the eyes of the Lord. Kani siya kay gikan ni sa Ginoo, dili ni siya kana bang gikan sa Jawa. And then dito siya na spark siya, na remind siya nga tama di ay ang uwag ko ni dugo. Sa uwag ko ni gikan. Ang iyang inaamahan is ang amahan sa bata is kanang seaman. No? Ang wala nila di pahibalo. Then later on, pauli ay na po ang amahan, excited po nga makita ang anak. And then pagtanaw niya dito siyang anak, no, pag uli niya nakita ang bata, kabalo mo unsay ingon sa amahan. Ako ni anak, baki ani. So iyahang di-curse ang bata. But then dito hilak ang inahan, dito niabot po sa time nga murag na shape ang ilahang relationship because of that kanang nga bata. And then nahitabo no nga kanang nalay usa ka ning adto sa ilahang pastor. Nakita ang sitwasyon sa bata. Ang bata 3 months na ang bata. Then ana ang pastor sila nga ay ma'am, ako'y nailahan na kanang hospital na magatabang sa inyo ha regarding on that. And then nga na ang una kay hesitant kay ang ginikanan adi may kanang gasto kayo kay ningon man ang pastor na private to siya na hospital. Wa pud dubalo ang pastor na libre day ang atong hospital. And then gingan sa bata dili ta kay kuan kanang gasto ra kay na muhurot atong kwarta sa bata, may pag nawa na lang daw ang bata. So sakit kayo. And then later on, ang iyaan ng ita og paagi no, na ay makita o kanang NGO or hospital na makatabang sila. And then it comes nga ang team na mismo ang nangita sa mga bata or ang fieldwork na nagtrabaho sa hospital maoy ning adto sa ilahang lugar. Pag adto sa ilahang lugar, naibal-an nila nga naay ingon ani nga mobile dili inahan ang niadto. Ang iyaan ang niadto. Wala niya dala ang bata, picture lang sa bata. Niadto dito na lang hantod nga mayor na gyud ang niadto mismo sila correct giuna correct ang baba no kay dili man na kanang usahon. So far, karon ang bata ni edad na siya og 3 years old. Gikan sa 3 months karon 3 years old na siya. Naayo na ang iyahang napilot na dre ug mismo pod ang TL di po na siya kaisahon po og isa ka straight, pinaginay na ka straight. Later on, ipakita na ko sa inyo ang pictures but then ato-ato sa to. Well, dito, ingunan niya ang milagro na nakita dito sila. Ang ginikanan nga hesitante o kanang hesitant nga ginikanan o na ipagpatuha yun kayo pati ang amahan dito po dahil sa ospital ang unang encounter nila kay Lord. Gigamit dahil ang deformidad sa bata para ang ginikanan makaila sa Ginoo. See that miracle. No? Wala sa milagro ng giayo dahil diritso ang deformidad but the miracle is ang ginikanan na kaila sa Ginoo. So there's a purpose between kanabang tungod sa mga deformidad, tungod sa mga kakulangon na ay purpose ang Ginoo matud pa sa ginikanan. Ningon siya nga kini nga tuwang kagisdanan karon, kini nga tuwang gagian karon naa day purpose which is mao to nakaadto siya sa ospital o mao tong first encounter niya kay Lord. Kung po siya, o kapalo mo, na ang tuhag na kuha karoon, nakatikos na to siya, na tigtudlo sa mga bata.
O katong 3 years old, kabalo mo, tungod atong testimony sa tungod, nakakuha siya og 200 patients na ang iyahang true ato ha, tungod atong iyahang edad, iyahang testimony sa bata nahimo karon og paglaom sa ubang bata kung usab nga nawag-ag paglaom. Kay tungod na ay deformities. Abot na mong pasabot niya, through deformities, mahimo sila ambassadors of God. Kay kung ingon mong yun ang tao, hala, asam ni gikan, nabag ko, to connect sa ato ang pagtuo karon, ang imuhang pagtuo kung usab, mahimo ko ng great testimonies, transformation kung usab sa mga tao nga makadungog sa imuhang testimony. So don't make kanabang ayaw kanabang muna imuhang testimony is ayaw guna-una ang luoy ang imong testimonies, but let your testimonies be testimony for others to be kana mao na akong git karon nga kabuntaga nga ang atuang kalisdanan o ang atong victory, once we shared it to others, it is there kanang first encounter with God. Na ang ato ang naon divine appointment na ilang na time sa Ginoo when we shared the gospel of God. That's why we are called sons of God, because we are now the kanabang carrier of the word of God. So I hope and pray na ang atong testimony di nato itago. That's why gitawag na siyang testimony, kay di sa kinahanglan na absolute dayon nga testimony na nimo karon ay tabo na sa mga karon. But then it is a process of time na gitest ka sa Ginoo, gitest ka sa world, o na nimo na i-testify how good that is. Amen. Amen ba tayo? So ayaw pagkakuyos ni, ayaw pagkautago, kay wa kay deformidad. Ang deformidad nga naa sa mga karon ang kaulaw. So ayaw na tanggalan na ulaw, kay matud pa sa pulong sa Dios ang do kay sa dili kaya sa Ginoo, iya na siya sa So now, as we proceed on, ato ang tagaan no sa ikabalik nato o itugyan sa Ginoo ang ato ang mga kabala, lakip na i-offer nato sa what is best na magikan sa ato ka. O kung kana best nato karon is to give the praises sa iya, and also na form of money kana sa ihatag nato no kay sama ni David ang Ginoo costly na makatarog yun sa iyang kasing-kasing, no? But then in the New Testament, Jesus give cheerfully, no? Na dili ka kanabang nihatag ka tungod kay napugos ka, but then give cheerfully from the. So let us give to the Lord atong ipataas ang atong ikahatag. Ingon ang pulos sa Ginoo, when we give from the heart. Let us pray. Lord Jesus, thank you so much for your word. Remind us today. And even Lord, sa amuang paghatag karon sa among book, o even sa among offerings, Lord, thank you so much for these things. This money will be used to enhance and advance Ginoo for your kingdom, O God. And thank you so much, Lord, that this money also will be used for our brethren Ginoo nga kinahanglan Ginoo sa kanabang financial. Ug salamat kay Lord nga aming mga gitouch among kasing-kasing, and even Lord among po by these offerings, Lord, we ask your provision, guidance, and protection, and even Lord for the good health. Salamat kay Ginoo. I declare and decree, Lord, shalom for each and every one of us nga naagi mi peace, and even Lord, joy nga among ikinahanglan sa matag oras ug sa matag adlaw. And Lord,
ang matag usa nga kasing-kasing i-grant Ginoo ang desires of God. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Muhatag sa kalipay, ihas sa Ginoo ay uban ang to, daygon ta ang Diyos, musaliktan niya sa mayong kasing-kasing. Amen. Let's declare the Lord. Hallelujah. Praises into Him. So, short one lang. Announcement. Next week, natay ginanawag na everybody's birthday. So, kung pag-awag sa tanan na mag-attend ka for this anniversary? Attend? Foundation. So, maybe next week na ito sa mga conduct. So, time ako ang ginaangyo ang tanan sa pag-hindog as we close service. Let's give praises to the Lord. Tuwas ang ug simba ko ang atong Pilipinas. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat sa pulong. Hallelujah.